Hi, ma'am. Usa good morning, good afternoon sila ha. Good evening, sir. Good evening. Hi, ma'am. Good evening. So, we are the BCYM choir and we are going to serenade you with Christmas songs. Ika, in English na. May pari ka niya rin dapita, sir. Ah, Bisaya? Oh, isus kakatuyok na oy, isuon ani. Ay na. Ah, Wala pa rin tira paghapon sa mga naman pagyan kayo bitaw ni? Muli na, muli na. Di na lang, eh. Isip kita ang kalip
Ay, Jute. Jute. Sila te. Ang iyang tipaandong